खुलुमका joto takok tei bukhuk songno joto no lamchogu tei bebak hambaiya pharu ani channel edu tips kok borogo phai manjak phaimani bagai takok tei bukhuk song ang norokni bagai sal burung burung chakri ni khobor ba job news ba student ni education related nangmani video rokno tui phai tongo takok tei bukhuk song norok ani kok borok bai sanamjak video rokno chajak tongkhe ani channel no subscribe khaidi tai like comment share khainabo tapokdi phaidikhe जों tini chiniyo video no chenglai sinai video no chengya sakang ani kaisa chikon sa koimu khulumka takuk tai bukuk song phaidikhe जों tini nalainai Tripura sarkar ni tui kaisa notice ongkhori phaikha 12 pass khaijak katal student rok ni bagai je college admission omoni related ba omoni regarding o notice ongkhori phaikha notice o borok tamo tamo sika tai tamo nangmani information rok tong aborongno जों tini kisa kaham kai sukrubui kok salainai phaidike leakari जों tini chino video no shuru khailai takuk tai bukuk song puila no borok o jaga sika কলেজে প্রথম বর্ষের ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি মানে নো সাকা বরক ফার্স্ট ইয়ারও এডমিশন খাইনা বাগৈ বরক কাইসাও জাগাও নোটিস কারি রিখা ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট নিতৈ ও নোটিস তামো সিকা আমনো जों পরিনাই লাগেনা নোটিসও বরক সিকা ত্রিপুরানি যত ডিগ্রি কলেজ বা জেনারেল কলেজ দঙ্গো ও ডিগ্রি কলেজ বা জেনারেল কলেজও এডমিশন সুরুংই থানাই ও এডমিশন সুরুংনাই অনলাইন থ্রুতেই তাই ও জায়গা যে বিভিন্ন কোর্স দংমানি বা আলাদা আলাদা কোর্স দংমানি অনার্স কোর্স বা পাস কোর্স নতুই বিএ বিকম তাই বিএসসি নি বাগৈ ফার্স্ট ইয়ারও এডমিশন খাইনা বাগৈ বরক ও জায়গাও কাইসা নোটিস রেউই রিখা ও নোটিসও সেজাকা বরক যে ত্রিপুরাও যত কলেজ দংমানি যত কলেজ नि আন্ডারনো এডমিশন নাজাংনাই নরক ও এডমিশন ন অনলাইন থ্রুতেইনো মা খাইনাই হংকাই আবনি তৈ তলাও কিছা বরক ইনফরমেশন রক রেউই রিখা ও ইনফরমেশন নব নরক কিছা পরিনাই দি পুইলানো বরক সাকা অনলাइन ভোটিং নানি তারিখ সুরুংগই থাংনাই অগাস্ট नि 10 तारिख नि सिमी अगस्त नि 20 तारिख जरा ओ डेट नि बिसिंगो किन्तु नरक अनलाइन जेसकापानो एप्लाइ मा खाइनाय ताइ बिनि बागै जे टाइम रिजाखा अमंखा फुंनि 10 तान सिमी सारिकनि 5 ता जरा अमनि टाइम तंगो नरक अनलाइन एप्लाइ खाइना बागै ताकुक ताइ बुकुक सं नरक अनलाइन एप्लिकेशन खाइमानि परे बरक अ जागाव नरकनि नाम्बार न नायि नरकनि मेरिट लिस्ट कारिनाय मेरिट लिस्ट अ जागाव काइथामं नाय फर्स्ट मेरिट लिस्ट सेकेंड मेरिट लिस्ट ताइ थर्ड मेरिट लिस्ट पुइला अंखनाय फर्स्ट मेरिट लिस्ट आबनि परे बरक अ जागाव साजाखा पुइलानि मेरिट लिस्ट बा फर्स्ट मेरिट लिस्ट अंखनाय अगस्तनि 25 तारिखो ताइ बरकनि बागै एडमिशन सुरुंगै थानाय अगस्तनि 26 तारिख ताइ अगस्तनि 27 तारिख ओ दुइटा डेटो बरकनि एडमिशन सुरुंगै थानाय आबनि परे सेकेंड जे मेरिट लिस्ट अंखनाय ओ मेरिट लिस्ट अंखनाय अगस्तनि 29 तारिखो ताइ बरकनि बागै जे एडमिशन ओ एडमिशन सुरुंगनाय अगस्तनि 31 तारिख बाय सेप्टेम्बरनि 1 तारिखो आबनि परे लास्टो थार्ड मेरिट लिस्ट अंखनाय और थार्ड मेरिट लिस्ट नि बरक डेट रिखा सेप्टेम्बर नि 3 तारिख सारिक नि 3 ताओ बरक अबनि डेट रिवि रिखा ताइ थार्ड मेरिट लिस्ट नि बागै जे एडमिशन डेट बरक रिवि रिखा सेप्टेम्बर नि 4 तारिख ताइ सेप्टेम्बर नि 5 तारिख ताकुक ताइ बुकुक सं आबनि परे बरक अ जागाव लास्टो सैजाका नरंनि क्लास सुरुंगै थानाय सेप्टेम्बर नि 7 तारिख नि सिमिनो आबनि परे ताकुक ताइ बुकुक सं नरंनो जागा साजाका नरक जेफ्रु जे कलेजो एडमिशन हंगो आफ्रु किन्तु आ कलेज नि जेकुनो विज्ञप्ति बा नोटिस अंखमानि आमुनि उपर डिपेंड खाइनो नरकनो एडमिशन नाजागनाय आबनि बागै नरकनो अ जागा कयजाखा जे नरक जे कलेज बा जे यूनिवर्सिटी नि अंडारो नरक एडमिशन ना थांगो आ कलेज बा यूनिवर्सिटी नि ऑफिशियल जे वेबसाइट दंमानि ओ ऑफिशियल वेबसाइट दो नरक अलवेज फॉलो खाइतंगदि आबनि परे ताकुताय बुकुक सं बरक अ जागा तलावो কয়েকটা নাংমানি ইনফরমেশন রিউই রিখা ও নাংমানি ইনফরমেশন অনবো जों किसा परिनाय लायगाना पुइलानो बरक सैका खरकसा स्टूडेंट बा खरकसा कैंडिडेट गिलामा कलेजो एप्लाई खाइमानो हाइपानो बो किन्तु गिलामा कलेजो भर्ती इंगिमाया बो काइसा कलेजोनो भर्ती मांगनाय आबनि परे बरक तलाव सैका नरक जेफ्रु ऑनलाइन एडमिशन खाइनाय ऑनलाइन एडमिशन खाइफ्रु बरक काइसा वेबसाइट दिखा www.highereducation.tripura.gov.in ओ जागा थांगै नरकनि पुइलाओ रेजिस्ट्रेशन मा खाइनाय नरकनि इमेल आईडी रिउई ताइ मोबाइल नम्बर रक ताइ नरकनि जे नांगमानि इनफरमेशन ताइ नरकनि 12 पास नि मार्कशीट बा मार्क्स डिटेल ताइ नांगमानि डकुमेंट्स आबनि लगी नरकनि फोटो ताइ सिग्नेचर रकबो बं वेबसाइटो आपलोड मा खाइनाय आबनि परे ताकुक ताइ बुहुक सं बरक ओ जागा साइरिखा नरक जेफ्रु नंगनि कोर्स सिलेक्ट खायो आफ्रो नरक किन्तु कम हुमानो 6टा कोर्स सिलेक्ट खाइदि ताइ जतनसे गोबां हंकाय 15टा कोर्स सिलेक्ट खाइदि आबनि परे ताकुक ताइ बुहुक सं बरक अ जागा साका नरकनि रेजिस्ट्रेशन पाइथां गांकाय ताइ नरकनि नांगमानि डकुमेंट रक आपलोड खाइपामानि परे नरक आबरंनो किसा काहामकाय चेक खाइनायदि
কোনো জায়গা কোনো মিস্টেক দরা টং আবনি পরে নরক ফাইনাল সাবমিশন খাইদি আবনি পরে তাকুকতাই বুহুক সং নরক ন জায়গা কয়জাখা নরক অনলাইনও রেজিস্ট্রেশন খায়ান সাকাং বংনি ওয়েবসাইটও রিজাক ভিডিও টঙ্গো অ ভিডিও ন গাইসা নরক নাইনাইদি আবনি পরে তাকুকতাই বুহুক সং বরক অ জায়গা সাকা রেজিস্ট্রেশন খাইনা বাগৈ নরকনি কোনো রাং নাংয়া বা কোনো ফিস নাংয়া হংকে তাকুকতাই বুহুক সং তিনিনি বাগৈ আসুনো जों तिनि नायलायखा जे त्रिपुरा सरकारनि तै कायसे नोटिस अंखरि फायमानि फार्स्ट इयार एडमिशननि बागै जेनारेल डिग्री कलेजनि बागै ताकुकताय बुहुक सं नरक जुदि अ फर्मनो बाहायके फिलआप खाय अनलाइनआव अमो नायना मुसुंखाय नरक आनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खायरिदि आं नरकनि बागै अमोनि बागैबो भिडिअ तुइ फायानो बाहायके अनलाइन एप्लाइ खायनाय आमो स्टेप बाय स्टेप आं नरकनो फुनुगैरिवानो हंके ताकुकताय बुहुक सं तिनिनि बागै आसुकनो खुलुमका जतननो नरकनि तिनिनि भिडिअ तै कोनो सोंमुं बा सायमाना मुसुंमुं तंखाय नरक आन कमेन्ट बक्सआव थांगै कमेन्ट खायदि मालायनो नेक्स्ट भिडिअ जय हिन्द।